Bro, kumusta bro? Hindi kami naman. Panalo bro. Talo kami. Talo kami ni Mark. Reset, reset. Oh. Balita. Dali lang, may reset. Nasa bong. Hindi pa eh. Sige, sige. Baka susunod lang. Sige, okay ba? Sige, kaya Mark. Tara ka pa bro? Kompleto sila, kompleto. Manood ka muna. Mark, tubig mo. Mark, sa'yo yan. Lagnat pa yan, lagnat pa. Sabi pa lang. 2-0. Lagnat pa yan. Hindi ah. Bay, score ka! Oo. Diyan ka muna, Mark. Habang nagpapahinga. Ladies and gentlemen. Ali, ala pa lang ano. Sige, announcement ka ba? Okay, announcement tayo ha. 3-0. Aywa. Same ball, same. 3-0. Four zero. 4-0 mga pade. 4-0. Kulang sa lusik. Anong lusik? Lulo. Puta na dyan si admit, tapos lululo ka pa. Layo po. Bakit? Isa maglululo ka. Aywa. Four 1. 5-1. Nice bro. 5-2. 5-2. Tumaya, Chris. Ayaw ba? Makikita yung chan mo dyan, ano? Laki naman. Ay, iskay, wala no? Wala. Score 5-2 ha. 5-3. Ah, 5-3 pa. 5-3 na ba? Kaya mo naman kami ata ito ba? Walang kitigilan. Wala daw kinikilingan to.
Ay, tina pala. Lakas yun. Tira pre! Tira, Bard. Six, three. Walang kinakampihan. Hindi ko tuloy na video yun. Tira Ila- ulit. Ayaw ah. 6-4. 4 ah. 4. Dalawa yun eh. 6-5. Isa na lang. Humabol sa kabila. Hindi pa ginagana si Rudy eh. Same. Ayaw ah. 8-6, dalawa. Ah. Sila mang. Pusing nih. Ayaw ah. Isa lang. 8-7. Nine, 7. Sila mang sila. Sila mang. Lamang dalawa. Ako. Lamang player dun. Tira pre! Oh, nakaganda pa. Ayo ah. Kaganda eh. Ayo ah. Change. Change court Habibi. Change court. Pre, magdos ka, dos. Ay, brother, hello. Awak dia, brother. Magdos ka, pre. Konjit ko. Ha? Konjit ko. Nepal? Yes. Aywa, Nepal have now people power, huh? Yeah, problem, huh? Oh, stepping ha? Also in Philippines, huh? Ayo, yala. But then people power. Too much corruption. Kaya. Sim Philippines. Ya, sarap. Crocs, crocodile. Namatay ba yung ano? PM, hindi no? Natakbo yata sa ibang bansa, no? Sino? Yung ano nila, PM nila. Siyang PM. Siyempre, mister nila ba? Nakatakbo yata sa ibang bansa. 啊 Ah. Sigurado yun. 'Yan, sarap. 'Yan. 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 'Yan
Wala na yun dun. Zero, 7. Bilis talaga ni Janro. My from Nepal. From Nepal. What? Dubai. You must see Dubai. What happened to Dubai? Country. Yeah. Dubai country. Yeah. Understand? But Philippine girls working. My brother working. Married. Aywa. Nepal. Happy too much. Two baby happy. Tu baby ha? Mashallah. Brother manager. You have Filipino girlfriend? Brother manager. Philippine manager. Ah, okay. Too much happy. Married ha? Married. Too much happy. Aywa. Nepal married Nepal. Zero, 8. Lawan dalawa. Tira pre. You know? Laban ng isa. Yala. Nawala sa na. Tanggal lang. Lah. Nawala. Oh, layo. Nice. 09. Ay, 19. Zero, 1. Two zero. 2-0. Mark, tira ikaw. Kaya hindi pa nakukuha ang pulso eh, hindi natira. 2-0 ha. 2-0 Dalawa, pa. dalawa. Dalawa. Wala kinakampihan. Wala kinatakutan. Ayaw, 0-3. Okay, hindi ko na ilipat. Lamang ang tatlo. Ano ba dito? Three, 1. Three, 1. You know? Ha? Pasukin daw. Say hi muna. Isahay mo na. Sakay. Ha? Padalo pa lang. Tama lang yung kahapon naglaro kahapon. Oo, naglaro din. Okay, 3 to. Nakaapat na laro si Bet kahapon eh. Nakaapat na laro ka kagabi. Bukas wala kaming ano muna. Yung bukas pa yun nga, may laro kayo ng Friday eh. Laro ng Friday. Makondisyon muna ng maayos yung katawan. Para hindi pa bilis. Ito.
Yung Thursday, Friday, kahit huwag na tayo mag-ano, kasi baka maglalaro na yung mga fitness ng player. Oo. Pwede, hindi mo. Bigay na natin sa kanila yun. Thursday, Friday. Pwede siguro Sunday, Monday, Tuesday, Isa lang naman, isa Wednesday. lang. Yan, sabi na yan. Pero baka agahan na lang Isa lang namin naman. ano, mga 5:30. Kaya ano namin ipopost Sa namin. 12. Para ano. Kasi madilim na ang ano eh. Alas 6, madilim na eh. Madawi, alas 9 na din eh. Hindi, kaya ano lang naman, pag tumatapay siya ng ano, inaabot ng gano'n. Sino? Sim. Pasko, pag gano'n. Hindi kahit pagka ano. Siyempre, napapakwento pa dito. Wala, pre! Yun ah. Naisip sa ito naman. Last touch siya eh, no? Siya last touch. Ang ano kasi dyan, yung ano, yung last touch, hindi yung sinong pumalo. Pangalawa, pangatlo. Di ba pagka yung mga ano, sa last touch. touch yung hindi naman yung pumalo. Mabig pa eh. Tumama pa sa tuhod, di ba? Son, pagod siya, pagod. Pagod si Gerson eh, pagod. Baka na kasi. Bago na sa KC ko, bago na yung naganawi niya. Tuli na to. Tol. Lamang sa kabila. Forte Darten. Lamang sila. Sa tropa. Lakas sila kayo eh. Lakas. Ganun talaga pag may edad na eh. Pagod sa trabaho. Lagi ako sumasakit dito ko. Kila, Pagkakimik yan. kung hindi balak ng tuhod. Wala dati. Isa lamang. Tumatanda na talaga. Ba't ilang taon na kayo? 55. Ay, Lamang dito, Astro. ganun yun talaga. Kasi kung hindi mag-exercise, lalong tumataas yung Lamang ang dalawa. Yung sanggana, ano? hirap pag may Dalawa lamang. na dito ah. Oh. Malabay dito, sir. Score na. Taga-score yan, taga-score. May bayad dyan. Yun, oh. Yun, oh. Sim. Sim, oh, sim. Anong score? 5 ba? All? Oh. Yun! Dalawa kayo, dalawa. Nice mark! Isa. Gusto tayo para dito malito. Namang isa? Oh. Sino lamang idol? Sila, dito pre. Isa lang, ha? Wala kang kinakampihan, ha? Sabi wala kang kinakampihan ni minsan Nicky Batos nga din ikaw minsan. Wala. Oh, tira na. Lamang ng isa. 17. Dalawa lang. Yan ngayon isa. 16. Isa lang.
Tira pre! Ayun! Iskar wala? Wala. Isa lang lamang, isa lang. Isa lang, 7-6. 7-6. Tira na. Warning! Warning! Tatlo. Warning na pre, warning. Warning. Okay na yan pre mamaya. Oo, nakashot na eh. Aywa! Dalawa lang. Dalawa. Isa na lang. May ano ah. Ayos yan. 19-18. Siyempre, kailangan may ano yan. Magandang laban ba? Warning 8, warning 8. Warning 8. Dos pala yun, di ba? Pala yun. Isa lang ha, isa lang. Putang. Asal game yun ah. Dalawang dos na to. Init na naman ngayon. Init kanina. Hindi pa rin tapos yung ano. Pero paano na yan? Sandos lang. Alas 6 si ano, madilim na eh. Sandos lang. Lakas. Lakas ni Batang. Same. Same na bay. Tira pre! Warning. Warning ha. Warning. Warning ha. Hindi pa sinod dito. Kaya nga. Wala siyang bante eh. Napaglaruan. Okay na rin yung dos. Dos. Rude, labas! Tira pre! Tapos. Dapa! Yun o. Yun. Ay, wala pa. Palaman eh. Ng palaman.
Natamaan yung mukha tapos sumubsob pa sa atin. Unan naman daw si ano eh. Parang una naman yung nasubsuban ng ano, Ah. mukha. Oo, Ang laki. Malaki. Scooby yan. Talo pa? Wala, walang tao. Talo kayo, bye! Marley. Ayos na yan. Yang science.